Imana yahuje igihugu cyacu ciza cy'u Burundi hamwe n'igihugu cya Tanzania bakumvikana bakemera ko abana bacu baja kwiga. Mufashe turandikishije amashi. Hanyuma nkabashimira igihugu cyacu ciza cy'u Burundi co cemeye kuturonsa impapuro z'inzira kugira dushobore gushika aho tuzoja kwivuriza. Ubugira kabiri nkabashimira igihugu ca Tanzania co cemeye kuturonsa ubuvuzi bw'aba bana bacu. Uyu munsi twari turindiranye igishika, twari twawurondeye kuva aba bana bacu tukimenya ko bagwaye. Twaragiye mu bitaro bitandukanye batubwira ati ntavyo dushoboye ni ukuja hanze, ariko kubera uburyo butari kirenga kugira dushikeyo twari twarabibuze. Ariko abavyeyi bacu, igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania baratwiyumviriye ko mwarakoze cane. Nkaba mvuze nti mwebwe muserukira igihugu ca Tanzania mugende mutubwirire abatanzania muti abarundi barabakunda cane. Imana ibandanye ibongerereza ubumenyi n'ibitari ibi vy'imitima ibongerereze, muze muravyiga mushobore gufashanya n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abangize nti Imana ibampezagirire. Igikurikira ngasaba nti aba bana bacu nivyo baragiye kuvugwa, mugabo kubera amikoro makeya twebwe abavyeyi twasaba yuko muzoza murabadukurikiranira inyuma y'ukuva kwivuza. Murazi umwana yagiriwe operation akenera vyinshi, muze muratuba hafi rero nkuko mubikoze ubwa mbere, nkuko mubikoze uku muze mutube hafi mudufashe aba bana bacu bashobore kubandanya bagira amagara meza. Bangize nti Imana ibampezagirire, muze mugira amahoro mu byo muzoja mu byose, tugira amahoro. De l'intégration régionale de la coopération de développement. Monsieur l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie au Burundi, Monsieur la DG de la banque CRDB, chers parents, chers journalistes, bonjour. C'est un grand honneur et un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette conférence consacrée à l'initiative profondément humanitaire portée par l'association sans but lucratif Bon Samaritain. Je tiens tout d'abord à saluer les efforts remarquables de cette association qui a choisi de placer la solidarité, la compassion et le service des plus vulnérables au cœur de son engagement. Managing Director wa CRDB, wazazi wapendwa, waandishi wa habari, ni heshima kwangu leo kuongea mbele yenu kwa sababu ya shughuli hii ya kuwapeleka watoto na kuwapa msaada watoto wenye matatizo ya afya kupitia shirika la Bon Samaritain. La décision d'apporter des soins aux enfants à l'hôpital Benjamin Mkapa est un geste noble qui mérite notre reconnaissance et notre soutien, car la santé est un droit universel et inaliénable. Kitendo cha kuwapeleka watoto hawa kwenye matibabu nchini Tanzania Benjamin Mkapa Hospital
ni kitendo kizuri sana na cha haki kwa watoto, kwa sababu afya ni muhimu kwa watoto. Aucun enfant ne devrait être privé de soins en raison de sa condition sociale ou de son lieu de naissance. Hakuna mtoto yoyote anatakiwa kukosa matibabu kutokana na jamii au uwezo wake mdogo. En soutenant l'initiative de l'association Bon Samaritain, nous affirmons que chaque enfant a le droit de recevoir des soins de qualité. Kwa kuungana na shirika la Bon Samaritain, tunahakikisha kwamba mtoto ana haki ya kupata matibabu yaliyo hali ya juu. Et notre devoir est de transformer ce droit en réalité. Na jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mtoto anapata hizo matibabu ya mwili. Les enfants représentent l'avenir de nos nations. Leur santé est une priorité absolue, car un enfant en bonne santé est un citoyen qui pourra contribuer demain au développement de son pays. Watoto ndio tegemezi la taifa la kesho, na wakiwa na afya nzuri na njema wanaweza kuchangia kwenye nchi. Les maladies ne connaissent pas les frontières et la coopération entre nos États ainsi que l'engagement des organisations de la société civile constituent des leviers essentiels pour améliorer la santé de nos populations. Magonjwa haya na mipaka wala ushirikiano. Tunashukuru ushirikiano wa nchi zetu mbili na mashirika ya kiraia ambayo yamejitolea ili kusaidia watoto hao. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer notre système de santé. Hiki kitendo kinachoenda kufanyika kipo kwenye mpango wa serikali ya kuweza kuimarisha afya za watoto. Et cette mission illustre parfaitement les valeurs de fraternité, de coopération régionale et de solidarité africaine. Kitendo hichi kipo kabisa kwenye udugu kati ya nchi zetu mbili na kuimarisha muungano wetu. Elle témoigne de notre volonté commune de renforcer les liens entre nos peuples et de promouvoir un accès équitable aux soins de santé. Ni ushuhuda kabisa kwamba inaonyesha udugu kati ya nchi zetu mbili, mashirikiano yetu katika kitengo cha afya. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son Excellence l'ambassadeur de la Tanzanie pour son accompagnement dans cette initiative, ainsi qu'au chargé des relations extérieures et à tous les partenaires qui ont contribué à son organisation. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Burundi na Waziri wa Mambo ya Nje na hao wote ambao wamejitolea kwenye kuchangia kuhakikisha hili. En tant que ministre de la Santé, je réaffirme le soutien de notre ministère à toutes les initiatives qui visent à améliorer la santé des populations, particulièrement celle des enfants. Kama waziri, naomba niwatie nguvu kwenye kila jitihada ambayo inahusu kuimarisha. Nous encourageons les partenariats entre les institutions publiques et les partenaires internationaux afin de bâtir des systèmes de santé plus performants, plus solidaires et plus résilients. Tunahimiza watu ambao wanataka kujitolea kwenye hili ili kuimarisha muungano, kuweza kuunga nguvu kwa pamoja, tuweze kuwasaidia wananchi. Je formule le vœu que cette mission médicale soit une réussite totale, qu'elle apporte soulagement, espoir et guérison aux enfants bénéficiaires et qu'elle ouvre la voie à d'autres actions de coopération entre nos deux pays. Naomba jitihada hii iwe ya mafanikio, ilete matumaini na iwe mwanzo wa mwendelezo wa jitihada hizi. Permettez-moi enfin d'adresser mes sincères félicitations à l'association Bon Samaritain pour son engagement exemplaire. Naomba mwisho kabisa nishukuru shirika la Bon Samaritain kwa jitihada zake za kusaidia watoto. Je profite également pour remercier tous ceux qui ont contribué pour que cette mission puisse réussir. Et je vais citer également ici la Banque Ziad Libye qui a contribué, ainsi que d'autres partenaires qui ont contribué pour cette réussite. Naomba pia niwashukuru wote walioshiriki na kusababisha jitihada hizi ziwezekane, ikiwemo CRDB na wengine wote waliochangia. Que votre dévouement inspire d'autres organisations à suivre cette voie de générosité et de service envers l'humanité.
kujitolea kwenu iwe ishara ya wengine kuhamasika kuweza kujitolea kwa ajili ya jamii. Car investir dans la santé des enfants, c'est investir dans l'avenir. Kuwekeza kwenye afya ya watoto ni kuwekeza kwenye future. Vive le Burundi, vive la coopération entre nos peuples, vive la solidarité au service de la santé, vive la bonne santé des enfants au Burundi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Idumu Burundi, idumu Tanzania, idumu muunganiko kati ya Burundi na Tanzania, idumu afya ya watoto. Nashukuru sana. Kubakwa mushikiranganji ngenzanje mubakwa muyobozi mukuru wa banke CRDB, bavyeyi nshuti namwe bagenzi, abamenyesha makuru, ndashaka ubwa mbere na mbere nshime, ndabashimire mwese, nshimire cyane cyane ubuserukizi bwa Tanzania hano mu Burundi ku ciyumviro ciza bwagize bwo kugira dushobore gufasha aba bana bakeneye Asante sana Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Burundi, waziri mwenzangu, wazazi, ndugu, rafiki, waandishi, nawashukuru nyote, hasa Mheshimiwa Balozi kwa wazo zuri la kuwapeleka hawa watoto wa Burundi, watoto wa taifa kwenye matibabu nchini Tanzania. Ngira ngo vyinshi vyavuzwe, sinza gusubiramwo vyinshi. Cyambere nashaka kandi nshimire aba bantu bafashije mu by'uburyo CRDB Bank, mugwiza tunga Taruk n'umugenzi wiwe twumvise hano. Hanyuma mvuga nti n'abandi bazofate iyo ngendo kugira ngo bafashe mu byo bashoboye, bafashe abatishoboye. Mengi yamesemwa, sitosema mengi. Naomba nishukuru wafadhili hasa CRDB, Taruk na mwenzake na wengine waige mwenendo huu mzuri. Ikindi no shaka kuvuga cyane cyane nuko iki gikorwa ari gikorwa cy'iteka, ni gikorwa gikomeye cyane kuko ubuzima ni katihabwa murabizi. Hanyuma twashaka dushimikire cyane cyane ku bibi bikorwa vya diplomasi dukora, kuko murabona ni benshi bahora bavyumva mu radio gusa, mugabo mu bisanzwe igikorwa ca diplomasi kirashika hose, kirafasha bose. Twifuza yuko ngira ngo mu Gifaransa twovuga ko ari une diplomatie pour le peuple. Nyingine ambayo naomba kusema, jitihada hii ni nzuri sana. Afya ni muhimu kwa mtu yoyote. Swala hili la kidiplomasia labda nikisema lina wigo mkubwa sana. Kwa Kifaransa tunaweza kusema diplomasia ya wananchi. Kwa hiyo kwenye diplomasia ya wananchi ndio kwenye hizi mu minsi heze twarakoranije abagwiza tunga, turakoranya abanyabuhinga les artistes, turakoranya abadiplomate bacu bari baserukira Burundi hanze, turakoranya abadiplomate baserukira ibihugu byabo hano mu Burundi, tubabwira tuti diplomasi iri kwirugurura imiryango yo gururira abagwiza tunga b'abarundi, aba artistes b'abarundi, kugira ngo babone yuko ibyo turiko turakora si za politike zo hejuru gusa, mugabo hariho nibishikira umunyagihugu, umwene gihugu twovuga mutoyi, bose amasektere yose arashikirwa. Nuko rero aba bavyeyi mugiye kuvuza abana n'abana b'igihugu, arico gituma igihugu naco cashizemwo ivyo gishoboye kirafasha. Hanyuma ico tubifuriza rero nuko mwogira urugendo rwiza, hanyuma tukifuriza ko abana bovugwa neza bagakira bakagaruka. Ico twiyemeje nka leta y'u Burundi nuko tuzobaguma hafi, hanyuma kugira ngo abana b'igihugu bakure bamererwe neza. Imbere yo kurangiza kandi nashaka mvuge yuko
Mheshimiwa Balozi yabivuze na Minisitiri Mugenzi yabisubiyemwo. Tanzania n'u Burundi ni bihugu bivukanye, ibihugu by'ubigenzi, ntaco tudashobora gufashanya. Kwa hivyo wazazi wanaopenda kutibisha watoto wao nchini Tanzania wajue kwamba hao ni watoto wa nchi, na ndio maana serikali ya Burundi ilichangia kwenye kuwapa vitambulisho, na serikali ya Burundi inaahidi kwamba itakuwa karibu nao baada ya matibabu kuhakikisha watoto afya zao zimeimarika zaidi. Kama ulivyosema Mheshimiwa Balozi na Mheshimiwa Waziri wa Afya kwamba Burundi na Tanzania ni nchi ndugu. Hamna chochote ambacho tunachoweza kushindana kati ya udugu wa nchi hizi mbili. Hanyuma ikindi ngira ngo nashaka nongereko kugira nce ndangiza sinda barambire nuko ibyo dukora byose le secteur privé abikorera utwabo batarimwo bizotugora. Arico gituma akakarorero keza Bank CRT bitanze nabo bikorera utwabo bataruko n'abagenzi biwe ni ikintu ciza gose ku buryo bitanga icizere yuko twese turiko turaba mu nzira imwe dufashanya kugira ngo abene gihugu bacu bamererwe neza, hanyuma ibyo dukora bigira akamaro igihugu cyose. Nuko rero ngira ngo akanyuma naca nongera ko nuko murabona ikintu bita coopération sud-sud kirahambaye cyane kuko Afrika irashoboye. Hanyuma kandi ngira ngo mwabibonye hari aho duhora tuza kurondera inyishu z'ibibazo kure gose kandi tuzifise hafi yacu next door. Aha rero nibaza ko twoshimira cyane guverinoma ya Tanzania kuri ibi bikorwa byiza ikora. Hanyuma ngira ngo Ministre de la Santé ko atabivuze reka ndabivuge, ngira ngo bazoce turaba aussi la coopération ingene abaganga b'abarundi bashobora kuja kugira stage muri ibyo bitaro canke kwigishwa kugira ngo nabo bashobore kuza barasaidia abarundi bari ngaha. Ngira ngo ico tuzokivugana mu minsi zoza. Murakoze cyane, Imana ibaheze bite. Ngapi ambao waliweza kuja mkawapata kwa ajili ya kuweza kupata kuomba msaada, ni walikuwa ni watu wangapi? Na vile vile nyinyi kwa uwezo wenu tumesikia kile kiwango ambacho nimekitaja, ni watu kulingana na namna ambavyo tunafahamu ni watu wengi ndio ambao wanahitaji msaada. Swali Okay. Watu wangapi ambao waliweza kuja? Labda kwa waandishi wa habari naomba ieleweke kwamba baada ya kambi ya matibabu iliyofanyika mwaka jana iligundulika watoto 25 wana matatizo makubwa ya magonjwa ya moyo, na walitushauri wale madaktari kwamba watoto hawa wanahitaji kufanyiwa matibabu kabla hawajafikia umri wa miaka 15. Kwa hiyo sasa baada ya kuona hilo ombi, sisi hatukupata mtu aliyekuja kutuomba, ila sisi ubalozi tulianzisha mchakato wa kuwatafuta wasamaria wema ambao wanaweza kuwatibia watoto hawa na kuokoa maisha yao, na ndio tumepata wasamaria wema ambao wameweza kupata pesa za kuwatibia watoto 6 kwanza, na wanaendelea kujipanga, wakipata pesa nyingine watatibia watoto waliobaki. Lakini sio kwamba tumeacha jitihada za kutafuta wadau wengine wa kuwasaidia wa kuweza kuchangia hayo matibabu. Kama watapatikana watu wengine, basi tutaweza kuwaokoa watoto waliobaki 19. Ambasaderi yakwishiye neza, ariko nagira nongere mvuge nti abo bana mwumvise twavuze hano n'abana babonetse mu gihe hari iyo kambi y'abaganga ba Tanzania baje gukorana n'abaganga b'abarundi. Ako menyeshe ko kandi usanzwe dufise n'abaganga hano babinonose bama ku munsi basuzuma ingwara. Ukuvuga ko rero n'abandi rero bahora baboneka muri ubwo buryo bakarungikwa kwivuza hanze ababishoboye, n'abandi imbere bahora bafashwa n'abandi bagira neza. Isigura rero yuko igitigi yacavuzwe no munsi ni igitigi kijanye n'abo bana basuzumwe mu ubwo buryo abaganga ba Tanzania bakorana n'abarundi. Mugo ku munsi abana b'abarundi ndetse n'abarundi bose abanyamahanga babanga bakurikiranwa kwa muganga
kuburyo hagize uboneka afite ingwara iyi isaba kuja kwivuza ahandi araheza akayimenyesha bishobotse akagenda. Umva ari igitigiri cabuze no munsi nuko mugabo haboneka n'abandi. Swali zuri sana. Hata ukituuliza sisi ubalozi tulitumia vigezo gani, hatukuweka vigezo, isipokuwa tulikuwa tunapiga simu anayepatikana. Kuna mtu mwingine unampigia simu apatikani, ile pengine simu imeshiwa chaji au yuko sehemu ambayo haina mtandao. Kwa hiyo wale waliopatikana tu wa kwanza ndo hakuna kigezo kingine chochote cha kiafya au cha sababu nyingine. Ni yule aliyepatikana kwenye simu, huyo ndo tulienda naye. Kwa sababu mwisho wa siku ni bahati. Kuna mtu mwingine alikuwa ameacha simu yake imeita tu muda mrefu haikupokelewa, lakini mwingine unampigia simu anapokea wakati huo. Wazazi ni mashuhuda. Hakuna anayefahamiana na mimi kwa jina kwamba nanifahamu. Tumekuja kukutana wengine jana walipofika ofisini kwangu. Sina naye mfahamu, hata ninayo orodha ya majina hapa, lakini sina naye mfahamu kwamba huyu ndiye anaitwa fulani. Okay, ariko nagira nongere kwa kandi nkuko ambasaderi yabisiguye murumva nyene byagenze, ariko nyakwa aba journaliste kugira nabandi batashikiriwe ntibave bibaza ngo barabahevye. Twavuganye yazana ambasaderi n'abandi abasanzwe barafashije nkuko mwavyumvise. Turahimiriza n'abandi kugira iyo partenariat twavuze public privé n'abandi bashobora gufasha bafashe kugira nabo basigaye baze bashobore kuvuzwa. Mumvise yuko mobilisation irabandanya kugira nabo basigaye baze bashobore kuvugwa. Abo batandatu bagiye bazovugwa bakire hama bagaruke abandi bagenda. Umva ni ibintu bibandanya, ntibave bibaza ngo babahevye. Murakoze. Labda kabla hujafanya tafsiri niongeze kidogo. Tunaweza kutumia wakati huu kuwaomba wanahabari muwajulishe wale wazazi ambao waligundulika watoto wao wana matatizo kipindi kile. Wale ambao wamebadilisha namba za simu wanaweza kufika ubalozini wakatoa namba zao za simu ili tukiwahitaji tuwapate. Kwa sababu ipo hiyo changamoto ya kwamba pengine mzazi ameshabadilisha namba ya simu au mwingine ameshasafiri nje ya nchi. Kwa hiyo ni namna hiyo ambavyo tunaweza kukawapata. Kama tutaweza kuwatangazia wale ambao wanajua watoto wao walionekana wana matatizo, wakafika ubalozini wakatoa namba zao wanazozitumia kwa sasa, ili tutakapowahitaji tuweze kuwapata kwa urahisi. Kubera nabo twakora ku telefone babahimirize baze kuri ambasade baze batangire nimero zabo bashasha bariko barakoresha kugira byorohe ko batora. Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Waziri ameongeza kwamba amewambia kwa waandishi wa habari tunaongea na ubalozi na wafadhili kwamba hii ni awamu ya kwanza ya mtoto wanaenda, awamu nyingine itaendelea kama kutoka na wafadhili zaidi na wengine ambao watakuwa wamejitolea kuja kuchangia. Kwa hiyo amewaambia waandishi wa habari waambie nao wengine hawajatupiliwa, hawajasahauliwa, nao pia watapata nafasi. Swali la mwisho. Thank you. Taongea Kiswahili. Leo niko kuongea Kiswahili hapa. Au nitoi. Waziri ataongea. Labda moja ya majukumu ambayo mnapaswa mjue, sio kwamba siwezi kuongea kwa Kiingereza, lakini mimi najisikia fahari kuongea Kiswahili. Najisikia mtumwa kuongea lugha ambayo si ya kwangu. Kwa hiyo ni fahari yangu mimi kuongea Kiswahili na ninapenda niongee hivyo kwa Kiswahili. Sasa mwandishi wa habari, kwa kuwa unaelewa lugha zote, wewe unaweza kuweka kwenye lugha nyingine, lakini mimi najisikia fahari kuongea Kiswahili. Wenda wazazi wengine wakatukana wakasema hata mimi mtoto wangu atakuwa kama hivi. Hivi ndio tunaongezea kwa watu wa 25. Asante. Mimi nafikiri nilijibu hili swali na waandishi wa habari mnisaidie kunielewa na kufikisha ujumbe sahihi. Kwanza nakushukuru kwa kuuliza swali ambalo kwa kweli pengine lingeenda bila maelekezo lingeweza kuleta mtafaruku.
Lakini nachotaka kusema ni kwamba tumeanza na watoto 25 ambao tayari madaktari wetu wanajua matatizo yao ya moyo. Kwa hiyo au tunaowatuma mkawatangazie ni wale 19 waliobaki kati ya 25. Kwa sababu kwa nini? Ni kwa sababu madaktari wetu wa Benjamin Mkapa wanajua tayari matatizo ya wagonjwa hao. Wale ambao hawajui magonjwa yao ni ngumu sana kuwapeleka kama madaktari hawajawafanyia uchunguzi na kujua tatizo ni nini. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari twende kuwatangazia wale 19 waliokuwa kwenye 25 waliogundulika na matatizo kipindi cha mwaka jana Julai 14 mpaka Julai 31. Ni hilo tu. Famille photo down there.